The booklet shall be filled. And the thing हमारा हेल्थ मैटर्स तो बुलंद भारत का बुलंद फैसला আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ফেসলা যেটা আজকের দিনে আমরা মানে নেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি এবং সেই জায়গাটাতেই সবথেকে বড় ব্যাপার যে আপনারা এখানে কিভাবে এটাকে আপনি কিভাবে নেবেন কারণ দেখো ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়েলকাম টু অল অফ ইউ ওয়েলকাম টু আওয়ার হেলথ ম্যাটার্স ইন্ডাস্ট্রি এবং প্রত্যেককে আমি একবার বলবো যে যেহেতু এটা জুম প্রোগ্রাম বা অনলাইন প্রোগ্রাম সেই কারণে আমরা তো একে হাততালি দেওয়ার কোনো স্কোপ নেই কিন্তু সকলে অন্তত প্রত্যেকে একটু ওয়েলকাম লিখবেন এবং ওয়েলকাম লিখুন যাতে আজকের দিনে আমরা যে আলোচনা করব সেটা আপনারা জানেন এবং ইট ইজ আ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি বিউটিফুল টপিকস আই থিঙ্ক এবং এই টপিকটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন এবং সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ওয়াটার ওয়াটার আ মিরাকল এবং আমি আপনাদের বলে দেই আজকে দিয়ে আমরা কন্টিনিউয়াসলি বিভিন্ন টপিকের উপরে 9টার সময় লাইভে আমরা জুম এবং অনলাইন ফেসবুকে লাইভ প্রোগ্রামে আসব এবং প্রাইমারিলি বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রাম আমি করব বা আরো বিভিন্ন ব্যক্তিরাও করবেন তো সুতরাং এবং কালকে যে টপিকটা হবে দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বস্তু দ্যাট ইজ সেলস যেটা রাত্রিবেলায় আপনারা পোস্টার পেয়ে যাবেন সুতরাং এটাকে আপনারা সেইভাবে যদি নিতে পারেন আবার আমরা সেই জায়গায় নিজেরা সেই মোমেন্টাম ক্রিয়েট করতে পারবো সেই মোমেন্টাম ক্রিয়েট করে আলটিমেটলি বহু মানুষকে দূর থেকে দূরে আমরা কানেক্ট করতে পারবো তাদেরকে ইন্টারেস্টেড করতে পারবো যে এই প্রোগ্রামটা আমার যে স্যার আবার প্রোগ্রাম শুরু করুন বাইরে থেকে আমরা সব তো যেতে পাচ্ছি না তাহলে এই প্রোগ্রাম তো সুতরাং শুরুতে এই হেলথ ম্যাটার্স এর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা নিয়ে আমরা আজকে দিনে শুরু করছি বন্ধুরা এবং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ওয়েলকাম টু অল অফ ইউ আমাদের হেলথ ম্যাটার্স এর নাম কোম্পানি ন্যাচুরো হেলথ ম্যাটার্স প্রাইভেট লিমিটেড ওয়েলকাম টু অল অফ ইউ আপনারা জানেন এটা একটা প্রি লঞ্চিং ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি এই স্টেজে রয়েছে খুব শীঘ্রই আমরা 27শে ডিসেম্বর আমরা অ্যাকচুয়ালি অফিসিয়ালি আমরা লঞ্চ করতে চলেছি এবং তার আগে অলরেডি প্রি লঞ্চিং কাজ আমাদের শুরু হয়ে গেছে সো বন্ধুরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই কোম্পানির সব থেকে যেটা বিশেষত্ব সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট টু ভ্যালু অ্যাডেড টু আওয়ার পিপল আজকের দিনে আমাদের সোসাইটিতে একজন ডাইরেক্ট সেলার হিসেবে নয় একজন সঠিক মানুষ হিসেবে আমাদের একটা মানুষের কাছে যদি সঠিক বার্তাটা নিয়ে যেতে পারি কে অ্যাকসেপ্ট করবে কে নেবে না দ্যাট ইজ নট আ ম্যাটেরিয়াল দ্যাট ইজ ইমমেটেরিয়াল যেটা সেটা হচ্ছে যে মানুষের কাছে সঠিক আলোচনা সঠিক অ্যাওয়ারনেসটা পর্যন্ত নেই যে আজকের দিনে মানুষের জীবনে কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং রয়েছে সো আমার সম্পর্কে তার আগে একটু বলে দেই আপনারা জানেন অনেকে মাইসেলফ আলোক কে সরকার অ্যাডভোকেট আমি ক্যালকাটা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট প্র্যাকটিসিং তাছাড়াও আমি বিএলএলবি এমএসসি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি পড়াশোনা করছি যদিও লাস্ট 8 মানে অন্তত 7-8 বছর 9 বছরে আমি বহু রকম কোর্সেস করেছি তার মধ্যে যেমন প্র্যাকটিসিং এনএলপি থেকে শুরু করে আমার দ্যাট ইজ পাস্ট লাইফ রিভিল থেকে শুরু করে আরো ভেরিয়াস টাইপের কোর্স দ্যাট ইজ প্ল্যানচেট এন্ড এভরিথিং যেখানে আমি প্রফেশনাল অকাল্ট সায়েন্সে এক্সট্রিম লেভেলের পড়াশোনা করেছি বা করছি এখনো পর্যন্ত কারণ একটা মানুষকে আমি কি করে হেল্প করতে পারি তাকে কতটা উপকার করতে পারি তার ছোট ছোট বিভিন্ন ধরনের ব্লকেজ সেটা মেন্টাল হোক ফিজিক্যাল হোক ডেস্টিনিক্যাল হোক বা যে কোনো বা স্পিরিচুয়াল হোক সমস্ত দিক আমরা কভার করতে পারি সেটা হচ্ছে আজকের দিনে আমাদের পুরো মেইন মোটো এবং আমার একটা নিজস্ব বা আমাদের একটা নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেখানে আমি বলবো প্রতিটা আমার একার নয় এটা প্রত্যেকের সেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ মাইন্ড পাওয়ার ভোকাল টনিক একাডেমি এবং এই প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে শুধু মানুষকে আমরা ভালো করে অ্যাওয়ারনেস করব মানুষকে শেখাবো এবং বিভিন্ন ধরনের তাই ফ্রি লাইভ আজকে দিয়ে শুরু হচ্ছে এবং আগামীকাল যে প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে সেলস এর মহাকুম্ভ যেখানে সেলস কেন আমাদের হয় না কি তার কারণ
কি কারণে আমরা অনেক ভালো জিনিস পাওয়া সত্ত্বেও করতে পারি না, আবার অনেকে অনেক খারাপ জিনিস নিয়ে অনেক বেশি সেল করতে পারে, तार एकदम डीप सेल से हम डिस्कशन करेंगे। एवरीथिंग एल्स हम लोग का हिंदी में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम लोग का प्रोग्राम है ये है आज के दिन में अवेयरनेस। माई सेल्फ एडवोकेट आलोक के सरकार। मैंने जिंदगी में बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे मैंने जॉब किया हूँ, बिजनेस किया हूँ, और हर एक मैनेजमेंट से लेके बहुत सारे चीज में अभी मैं इन्वॉल्व हूँ। राइट नाउ मैं एक माइंड पावर वोकल टॉनिक एकेडमिक अपना खुद का, नॉट ओनली खुद का, सारे मतलब मेरा पूरा सोसाइटी के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बनाया हूं जहां पर हर कोई आके यहाँ पर लाइव बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रोग्राम को उसको लेके हम मेरा ऑल ओवर इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, इंटरनेशनल भी जाने की इच्छा है। आज के दिन में मेरा जो प्रोडक्ट है, जो मेरा जो आज डिस्कशन पॉइंट है, आज शुरुआत के दिन में वो है बदलो अपना सोच के तरीके, बदलो बदल जाएगी जिंदगी। मगर ये सोच के तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट इज आवर हेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट आवर हेल्थ। इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ अगर सही रहेंगे फिर ही हम लोग वेल्थ बना सकेंगे। सो दैट इज वाई आज के दिन में हम लोग हेल्थ के ऊपर पहला हम लोग का जो शुरुआत यही करेंगे, अर्थात আমরা প্রথম যে শুরুটা আজকের দিনে আমাদের করব প্রত্যেকের কাছে সেটা হচ্ছে হেলথ, এবং সেই হেলথের ওপর নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাশন করব। কাল एक्चुअली हम लोग का सेल्स का मौका, मैं गारंटी देता हूं, मैं जिंदगी हर एक जितने भी सारे ऑनलाइन ऑफलाइन या पैसा देके आप कोचिंग करते हो, उस सारे कोच के लिए अगेंस्ट एक बहुत ही बेहतरीन सेल्स का तरीका हम आपको सिखाएंगे। और ये प्रोग्राम लगातार जादू रहेगा। तो বাজলো ছুটির ঘন্টা নয়, বাজলো 9টার ঘন্টা, আপনাদের মনে রাখতে হবে, বাজলো 9টার ঘন্টা, 9 o'clock, इट इज द टाइम, इट इज द रिकरिंग प्रोग्राम फॉर यू। सो दोस्तों, क्योंकि आज के दिन में आप लोगों को चाहिए, सो वेलकम टू हेल्थ मैटर्स एंड आवर H2 प्रोडक्ट्स जहां पर, सो लेट्स एंजॉय द हेल्दी लाइफ, एक नई उम्मीद। सो दोस्तों, बहुत सारे चीज आपने देखे हैं, আপনারা প্রত্যেকে অনেক কিছু দেখেছেন, অনেক রকম হার্বাল আয়ুর্বেদ আজকের দিনে মানুষ করে, তারা একটু সুস্থ থাকার জন্য, ফর আওয়ার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অক্সিডেটিভ রিডাকশন কমানোর জন্য, বা আরো অনেক রকম এফেক্টের জন্য যারা টুকটাক রয়েছে। এবং আমি আপনাদের আজকে যে ডিসকাশন করব, আমি গ্যারান্টি করছি দিস ইজ দা বেস্ট থেরাপি অফ দি এন্টায়ার এনি প্যাথি, যে কোনো প্যাথির থেকেই এটা হচ্ছে সব থেকে বেস্ট সলিউশন, যেটা মানুষ বলছি আমরা জল বদলালেই পানি বদলো বদলেগা জিন্দগি, পানি বদলো বদলেগা জিন্দগি, অর্থাৎ জীবনটা বদলে দিতে পারেন এই পানি। এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা হয়তো জানেন বা জানেন না, আই রিয়েলি ডোন্ট নো, আমি তবু ইনফরমেশন দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে সারা পৃথিবীতে বহু জায়গায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন एजे, बहुत सारे एज में एक्चुअली बहुत सारे पानी मिला है जो मिराकल, जो मैजिकल पानी बोलते हैं। तो देयर इज अ थिंग, जैसे आपका दैट इज क्लेकोट ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर एक पानी मिलता है जो मैजिकल पानी यानी मिराकल पानी नाम के জানা जाता है। ऐसे ही আপনারা জানেন যেটা হচ্ছে মেক্সিকোর ক্ল্যাকোট বলে একটা জায়গা আছে, যেখানকার জল কিন্তু মিরাকেল জল বলে বহু যুগ আগে থেকে কিন্তু এটা পরিবেশিত। ঠিক একই রকম পামুকেল, দ্যাট ইজ টার্কির পামুকেলে একটা দারুণ জায়গা আছে, যে নদীর স্রোতটা একটা পাহাড়ি খরস্রোত, সেই জলটাকেও ইটস আ লাইভ ওয়াটার, যেটা কিন্তু আপনার কাছে বিভিন্ন ধরনের তার মধ্যে যে সমস্ত মেডিসিনাল প্রপার্টিজ থাকে লাইভ ওয়াটারে, সেই দিকে দেখা যায়। কিংবা আজকে নর্দার্ন, যেটা জার্মান, কিংবা গঙ্গোত্রী ইন্ডিয়ার, আপনারা জানেন আমাদের দেশেও গঙ্গোত্রী বলে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি এই উদ্ভাবনা, আমাদের গঙ্গার উদ্ভাবনা, গঙ্গা একটা নদী, যে নদীটা আমাদের ইন্ডিয়াতে ভারতবর্ষের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, এবং তার যে উৎপত্তি স্থল, সেখানেও যে লাইভ ওয়াটার ডাইরেক্ট, তারও কিন্তু যথেষ্ট রকম ভালো প্রপার্টিজ রয়েছে, যে প্রপার্টিজ গুলো আমাদের শরীরের পক্ষে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড থিংস, আপনার লাউডিস ফ্রান্সের একটা জায়গা, এবং জমজম, যেটা হচ্ছে আপনার মক্কা মদিনা, আপনারা জানেন সেখানে যে জমজম জল, যে জল, সেই জলটাও কিন্তু আজকের দিনে আমরা জানি সারা পৃথিবীর একটা মিরাকেল জল নামে খ্যাত।
বাট ওয়েদার এই যে জায়গায় আমাদের কাছে আজকের দিনে আমরা জল খাই এবং প্রত্যেকেই बहुत सारे लोग आज के दिन में जानते हैं पानी एक जिंदगी, पानी का दूसरा नाम जिंदगी। मगर क्यों जिंदगी? क्योंकि जो पानी आज के दिन में हम लोग पी रहे हैं অর্থাৎ যে জলটা আমরা আজকে দিনে খাচ্ছি সেটা কি সত্যিকারে আজকের দিনে বলতে পারি আমরা যে বেস্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, প্রপার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অর সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার? যদি তাই হয় তাহলে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা বিশ্বের সমস্ত সায়েন্টিস্টদের বিভিন্ন ধরনের যে রেকমেন্ডেশন তার উপরে দাঁড়িয়ে একটা প্রপার ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের যে গুণাবলী আমরা দেখতে পাই সেখানে হচ্ছে दैट इज वाटर हैज टू बी प्यूरिफाइड। आज के दिन में दुनिया में हर एक लोग जानता है भाई पानी अगर पीना है तो खरीद के पीना पड़ेगा, यानी प्यूरिफाइड होना पड़ेगा। मगर प्यूरिफाइड मतलब क्या है? प्यूरिफाइड मतलब आज के दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो जानकारी है वो है आरओ वाटर। तो आरओ वाटर में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में और भी जो सारे इस ड्रिंकिंग वाटर में অর্থাৎ খাওয়ার জলে যে যে গুণগুলো থাকা দরকার সেই গুণগুলো কি আছে আমরা দেখে নেই। 2 নম্বর বলছে যে টেম্পারেচার ইজ আ মেজার অফ এভারেজ এনার্জি। পৃথিবীতে বহু জায়গায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এজে बहुत सारे एज में एक्चुअली बहुत सारे पानी मिला है जो मिराकल जो मैजिकल पानी बोलते हैं। सो देयर इज अ थिंग जैसे आपका दैट इज क्लेकोट ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर एक पानी मिलता है जो मैजिकल पानी यानी मिराकल पानी नाम के জানা जाता है। ऐसे ही আপনারা জানেন যেটা হচ্ছে মেক্সিকোর ক্ল্যাকোট বলে একটা জায়গা আছে যেখানকার জল কিন্তু মিরাকেল জল বলে বহু যুগ আগে থেকে কিন্তু এটা পরিবেশিত। ঠিক একই রকম পামুকেল দ্যাট ইজ টার্কি, টার্কির পামুকেলে একটা দারুণ জায়গা আছে যে নদীর স্রোতটা একটা পাহাড়ি খরস্রোত, সেই জলটাকেও ইটস আ লাইভ ওয়াটার যেটা কিন্তু আপনার কাছে বিভিন্ন ধরনের তার মধ্যে যে সমস্ত মেডিসিনাল প্রপার্টিজ থাকে লাইভ ওয়াটারে সেই দিকে দেখা যায়। কিংবা আজকে নর্ডানু যেটা জার্মান কিংবা গঙ্গোত্রী ইন্ডিয়ার, আপনারা জানেন আমাদের দেশেও গঙ্গোত্রী বলে যেখানে অ্যাকচুয়ালি এই উদ্ভাবনা আমাদের গঙ্গার উদ্ভাবনা, গঙ্গা একটা নদী যে নদীটা আমাদের ইন্ডিয়াতে ভারতবর্ষের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এবং তার যে উৎপত্তি স্থল সেখানেও যে লাইভ ওয়াটার ডাইরেক্ট তারও কিন্তু যথেষ্ট রকম ভালো প্রপার্টিজ রয়েছে যে প্রপার্টিজ গুলো আমাদের শরীরের পক্ষে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড থিংস আপনার লাউডিস ফ্রান্সের একটা জায়গা এবং জমজম যেটা হচ্ছে আপনার মক্কা মদিনা, আপনারা জানেন সেখানে যে জমজম জল যে জল সেই জলটাও কিন্তু আজকের দিনে আমরা জানি সারা পৃথিবীর একটা মিরাকেল জল নামে খ্যাত। বাট ওয়েদার এই যে জায়গায় আমাদের কাছে আজকের দিনে আমরা জল খাই এবং প্রত্যেকেই बहुत सारे लोग आज के दिन में जानते हैं पानी एक जिंदगी, पानी का दूसरा नाम जिंदगी। मगर क्यों जिंदगी? क्योंकि जो पानी आज के दिन में हम लोग पी रहे हैं অর্থাৎ যে জলটা আমরা আজকে দিনে খাচ্ছি সেটা কি সত্যিকারে আজকের দিনে বলতে পারি আমরা যে বেস্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, প্রপার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অর সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার? যদি তাই হয় তাহলে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা বিশ্বের সমস্ত সায়েন্টিস্টদের বিভিন্ন ধরনের যে রেকমেন্ডেশন তার উপরে দাঁড়িয়ে একটা প্রপার ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের যে গুণাবলী আমরা দেখতে পাই সেখানে হচ্ছে दैट इज वाटर हैज टू बी प्यूरिफाइड। आज के दिन में दुनिया में हर एक लोग जानता है भाई पानी अगर पीना है तो खरीद के पीना पड़ेगा, यानी प्यूरिफाइड होना पड़ेगा। मगर प्यूरिफाइड मतलब क्या है? प्यूरिफाइड मतलब आज के दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो जानकारी है वो है आरओ वाटर। तो आरओ वाटर में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में और भी जो सारे इस ड्रिंकिंग वाटर में অর্থাৎ খাওয়ার জলে যে যে গুণগুলো থাকা দরকার সেই গুণগুলো কি আছে আমরা দেখে নেই। 2 নম্বর বলছে যে টেম্পারেচার ইজ আ মেজার অফ এভারেজ এনার্জি। ওয়াটার হ্যাজ টু বি পিউরিফাইড এট দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট টেম্পারেচার। লাইভ ওয়াটার দেখুন জল জেনারেলি দু ধরনের হয়। ওয়াটার আর টু টাইপস অফ ওয়াটার, এক है লাইভ ওয়াটার and second one is a process water। অর্থাৎ একটা জল হচ্ছে লাইভ ওয়াটার আর একটা জল হচ্ছে প্রসেস ওয়াটার এবং এই লাইভ ওয়াটারে কিন্তু আপনাদের কাছে যে সমস্ত প্রপার্টিজ থাকে সেটা প্রসেস ওয়াটার বলতে আমরা যে আরও ওয়াটার বুঝি তাতে থাকে না। যেমন আপনি এখানে ডিজলভড অক্সিজেনের থাকতে হবে জলের মধ্যে এবং ডিজলভ অক্সিজেন কি হবে? দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আয়নিক জল যদি হয়, জল যদি আয়োনাইজড হয়
তাহলেই সেখানে আপনি নেগেটিভ পার্টিকেলস থাকতে পারে, আদারওয়াইজ জেনারেলি সেটা যৌগ আকারে থাকবে। আর ওয়াটার বা যে কোনো নর্মাল ওয়াটারে সেইখানে আমাদের যে সমস্ত केमिकल्स বা যে जो भी सारे आपका मिनरल्स होता है ये सारे आपका प्लस यानी पॉजिटिव में, जैसे अगर उस पानी में कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम दैट इज कैल्शियम प्लस में रहेगा यानी कैल्शियम कार्बोनेट में रहेगा। ऐसे ही अगर आपका सल्फेट है तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड आपका रहेगा। ऐसा ही आपका मैग्नीशियम अगर आपको चाहिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड रहेगा, यानी ये सारे पॉजिटिव आयनिक। तो पॉजिटिव आयन में क्या होता है, आपका बॉडी जो एक्चुअली पॉजिटिव आयन ऑलरेडी है आपका बॉडी का भीतर में हर एक पार्टिकुलर जिसमें आपका पॉजिटिव आयन है। तो जब भी आप ये पानी पीते हो यानी যখনই আপনি এই জলটা খাবেন নরমাল ওয়াটার বা আরো ওয়াটার, তখনই কিন্তু আপনার এই পজিটিভ আয়নকে সে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না আপনার বডি। अगर अगर पानी में अगर नेगेटिव पार्टिकल रहेगा यानी नेगेटिव आयनोइज होगा, सो आपका बॉडी में जो सारे बॉडी का जो ओरिजिनली जो आपका पार्ट्स जो आपका पॉजिटिव आयन सो वो आपको एक्सेप्ट कर पाएगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इसी को बोलता है दैट इज ओआरपी। ओआरपी दैट इज ऑक्सीडेशन रिडम्पशन रिडक्शन। आपका जहां पर आप इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर ओआरपी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कम से कम 150 के 100 मिनिमम -100 के ऊपर -150 के ऊपर आपको ओआरपी आपका ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए। অর্থাৎ আপনার খাওয়ার যে জল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সেখানে মাইনাস আপনার কিন্তু 100 থেকে উপরে -100 নিচে অর্থাৎ -100 -150 -200 বা তার বেশি আপনার এখানে থাকতে হবে। কিন্তু আজকের দিনে সেটা হচ্ছে না। बिकॉज कैनो होच्छे ना, बिकॉज उसमें जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में आपका उस सारे चीज में वो आपका नेगेटिव पार्टिकल्स नहीं है, वो पॉजिटिव ओआरपी का पॉजिटिव ओआरपी इज नॉट टेकन बॉडी, आपका बॉडी के लिए कुछ काम के लिए नहीं है। नॉट ओनली दैट, आज के दिन में ये सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज पीएच लेवल, आपका पोटेंशियल हाइड्रोजन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पोटेंशियल हाइड्रोजन। अगर आपका पानी अगर 7.4 के नीचे होता है दैट इज एसिडिक, 7.4 में रहता है दैट इज न्यूट्रल एंड 7.4 के ऊपर अगर रहेगा तो सारे सातेर ऊपरे যদি থাকে তাহলে সেটা दैट इज অ্যালকালাইন। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলছে বা সারা পৃথিবীতে এটা নিয়ে দীর্ঘ 50 বছর 100 বছর ধরে রিসার্চ হয়েছে এবং এর প্রচুর টেস্টিमोनियल्स প্রচুর হয়েছে যে पानी ड्रिंकिंग वाटर अगर आप एसिडिक रहोगे तो आपका बॉडी एसिडिक हो जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस जो आज के दिन में बताना चाहूंगा। सो आपका जितने भी सारे आरओ वाटर है ये सारे 7.4 के नीचे है, मगर आपका जो ह्यूमन बॉडी ये बॉडी आपका 7.4 मांगता है, यानी कम से कम अगर 7.4 का कोई खाना या कोई भी ड्रिंकिंग कोई भी चीज अगर रहेगा तो आपको क्या होगा, तो वो बॉडी आपका न्यूट्रल में रहेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 7.4 के नीचे जाएगा एक बॉडी एक ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बीइंग आपका 6.8 के नीचे अगर आ जाएगा तो वो कोमा में जा सकता है या उनका মাল্টি অর্গান ফেল हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, অর্থাৎ মাল্টি অর্গান ফেল হতে পারে যদি তার মারাত্মক ভাবে বডি অ্যাসিডিক এর নিচে নেমে যায়। কিন্তু আমরা যতই অ্যাসিডিক খাবার খাই বা জল খাই, जितने भी हम लोग रेगुलर हर टाइम जो है पानी पी रहे हैं, ये खाना आज के दिन में पानी तो सबसे ज्यादा पी रहे हैं, तो बॉडी आपका एसिडिक होने चाह रहा है, मगर बॉडी का एक ऑटोमेटिक बैलेंस सिस्टम है जिसके कारण वो क्या होता है, आपका बॉडी का भीतर जो मिनरल्स पार्टिकल्स है यानी आपका बोन से कैल्शियम या आपका मसल से मैग्नीशियम, ये सारे चीज को आपको मतलब इसको कलेक्ट करके वो अपना बॉडी को आपका एक बैलेंस रखते हैं, इसीलिए हम लोग जी पाते हैं। मगर उसमें उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण दिन डे बाय डे आपका उस बोन में या आपका उस मसल में ये सारे बॉडी में ऐसे ही तो आप मिनरल्स टेक ओवर नहीं कर रहे हो क्योंकि पानी में भी नहीं है, और आपका जो भी खाना या पानी में सारे पॉजिटिव आयन है, तो जितने भी सारे कैल्शियम आ रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट वो भी जो भी है वो सारे आपका बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या मैग्नीशियम क्लोराइड आ रहा है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, आपका बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है और उसमें बहुत सारे डिजीज के कारण हो रहा है।
दूसरा एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो आपको पहले पूछना पड़ेगा अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो आज जानते हैं आप लोग, जो जैसे दुनिया में यानी इस प्लेनेट में 70% वाटर है और 30% आपका जो नॉर्मल यानी आपका स्थल भाग है यानी सॉलिड है। देयर इज द सेम थिंग हम लोग का ह्यूमन बॉडी में भी 70% पानी आपका रहता है, यानी बॉडी का हर एक पार्ट्स उसमें आपका कम से कम 70%। और वेरी इंपॉर्टेंटली कम से कम जो बच्चा जब जन्म लेते हैं ना उस टाइम तो कम से कम 70% के ऊपर पानी रहेगा ही रहेगा। और इसमें अगर ह्यूमन ब्रेन का ब्रेन यानी আপনার যে মাথায় যে ব্রেন সেই ব্রেনে আজকের দিনে 75% যদি ব্রেন ঠিক করে কাজ করতে হয় অ্যাক্টিভেটলি তাহলে 70% जलीय अंश वाटर बॉडी आपका 75% रहना पड़ेगा। ब्लड यानी उसमें 83% आपका वाटर आपको रहना पड़ेगा। ऐसी हर चीज में आपका जो आंख जो मूवमेंट होता है दैट इज सेम वे, बिकॉज आपका आंखों के भीतर एक वाटर पार्टिकल्स है इसीलिए मूव नहीं। अगर सॉलिड हो जाता तो ये स्टोन हो जाता, सही है ना। सो दोस्तों इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपका सही, मगर ये पानी कौन सी पानी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी तो आज के दिन में हर कोई पीते हैं और बहुत सारा पीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों के पास उतना अवेयरनेस नहीं है। जैसे हम लोग का समर कंट्री में यानी इंडिया जैसा देश में आज के दिन में लोग सारा दिन में 5 लीटर 6 लीटर व उससे भी ज्यादा पानी पी रहे हैं। और इसके कारण मोस्टली इंपॉर्टेंट आज बहुत सारे लोगों का किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है, ज्यादा पानी भी सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2 स्टडीज ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कैन टेम्पोररीली बूस्ट आपका मेटाबॉलिज्म। आपका अगर पानी सही पानी, मैं बार बार बोल रहा हूं पानी कौन सी पानी, पानी का मैंने डेफिनेशन यानी आपका सारे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ एज पर आवर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एज पर आवर वर्ल्ड साइंटिफिक रिकमेंडेशन। सो आपको समझना पड़ेगा आज के दिने 24 থেকে 30% আপনার মেটাবলিক সিচুয়েশন ডেভেলপ করতে পারে যদি আপনি সঠিক পানি খান। নট অনলি দ্যাট, একটা লোক একজন মানুষ 3 সপ্তাহ খাবার ছাড়া বাঁচতে পারে কিন্তু 1 সপ্তাহ জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताले इंसान के पानी कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका पानी, आपको समझना पड़ेगा। मगर व्हाट इज अवेलेबल इन दी मार्केट इन इंडिया, अनफॉर्चुनेट अगर आप खरीद के भी पानी पी रहे हो सो भी आप देखिए 20 रुपया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड जो कोई भी कंपनी का, मैं जस्ट बोल रहा हूँ सारे कंपनी अच्छा है, सब अच्छा है, आई रियली डोंट नो। मगर उस पानी में जो है आज के दिन में एक नॉर्मल 20 रुपया में जो पानी मिलता है वो पानी कंप्लीट आरओ वाटर है। और सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्डिक्ट इन 2022 जहां पर प्रॉपर प्योर आरओ वाटर हैज बीन बैंड यानी आपका बंद हो गया है। मगर फिर भी लोगों के में आज भी अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं हर एक पानी में तो उसका पीएच लेवल 7 के ऊपर है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6.5। और उसका टीडीएस सबसे इंपॉर्टेंट पानी का प्रॉपर्टी में टीडीएस जो टोटल डिजल्ट उसमें तो 20-30 है, 30-40 অর্থাৎ আপনি কোনোই মিনারেলস পার্টিকেল পাচ্ছেন না, আপনি সবকিছু বার করে দিচ্ছেন। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস আর ডেঞ্জারাস ফর ইওর হেলথ। এন্ড দি সেম ওয়ে এরকম আরো যে সমস্ত উপরের যেগুলো রয়েছে সেই জলগুলো কিন্তু আজকের দিনে আমরা খাই, সেখানে কিছু মিনারেল ওয়াটার নামে খ্যাত, কিছু অ্যালকালাইন ওয়াটার নামে খ্যাত। কিন্তু এই মিনারেল ওয়াটার মানে আপনাকে মিনারেল সাপ্লিকেশন দেবে। আবার আপনার কাছে যদি অ্যালকালাইন ওয়াটার হয় তাহলে আপনি অ্যালকালাইন মিনারেলস কিছু পেতে পারেন, মানে আর একটু কস্টলি 600 টাকা পর্যন্ত আপনার এই জল যেতে পারে। वेदर देखून आज के सेलिब्रिटीजरा, आज के दिन में सेलिब्रिटीज और सारे जो आपका लोग है यानी आपका एथलीट, ये लोग जो पानी पीते हैं वो पानी जो पीते हैं ये एकदम 100% वर्ल्ड साइंटिफिक रिकमेंडेशन के साथ। जैसे विराट कोहली जो पानी पीते हैं उसका वैल्यू है 4000 रुपया। ऐसे नीता अंबानी जैसे, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सभी सबको मैं प्रोमोट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीबॉडी, मगर मैं बोल रहा हूं जो ये सारे जो जो जितना भी हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है सारे सेलिब्रिटीज बहुत सारे पानी पीते हैं। जैसे मलाइका अरोड़ा ब्लैक वाटर लेता है, मिनरल
सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये है आपका तो ये पानी का सारे आपका 3000 के ऊपर यानी 4000 लीटर पर लीटर, 3500 पर लीटर एंड एवरीथिंग। सो दोस्तों दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आज के दिन में आपको समझना पड़ेगा। सो ऐसे ही आज के दिन में आपको पहला क्वेश्चन जो है आज के दिन में আপনার প্রথম প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে दोस्तों यही है जो आज के दिन में जो पानी आपका पानी क्या हेल्दी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आज के दिन में जो आपका पानी क्या हेल्दी है। ठीक है, আমি অ্যাকচুয়ালি এক সেকেন্ড আমি এক টাইম নিয়ে নেবো, একবার দেখে নিয়ে আমি নিজে দেখতে পারলে তাহলে বুঝতে পারবো, সেভাবে আমি টাইমিট করবো কন্টিনিউয়াস। ওকে, तो दोस्तों इज योर वाटर हेल्दी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका पानी क्या हेल्दी है आप खुद को पूछिए। जहां पर बोल रहे हैं जो टीडीएस यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कम से कम उस पानी में आपका बिलो 100 है, सो इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। नॉट ओनली दैट, इसमें आपका दैट इज पीएच लेवल यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन का जो लेवल है ये आपका एसिडिक है यानी 6 to 6.5, ज्यादा से ज्यादा पीएच आपका है जो एक्चुअली एसिडिक वाटर है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका हाई क्लस्टर्ड फैसिलिटी, आपका पानी में अगर क्लस्टर्ड बेनिफिट नहीं रहेगा दोस्तों, यूजुअली अंडर प्रेशर टैप वाटर हैज बीन लार्ज क्लस्टर मॉलिक्यूलर्स, अगर मॉलिक्यूलर्स ही नहीं रहेगा उसमें हाइड्रोजन प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको क्लस्टर्ड फैसिलिटी, क्योंकि दुनिया में सबसे बेस्ट क्लस्टर देता है अगर उस पानी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रहेगा। सो दोस्तों इसलिए आज के दिन में जो भी हम लोग पानी पी रहे हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट एवरीबॉडी, जो पानी आपका बॉडी में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सो आज के दिन आपको प्यास बुझाने के लिए आप पी रहे हो, वो काम के नहीं है, उस बॉडी में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सो यू मे फील quenched drinking this water, but this water are found usual acidic and nature water। so दोस्तों आज के दिन में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा और ये क्यों डिसीजन लेंगे इसके ऊपर भी आपको देखेंगे। आज इंडिया में इट इज अबाउट 17 करोड़ दैट इज डायबिटिक और प्री डायबिटिक, डायबिटिक और प्री डायबिटिक है, यानी आज के दिन में मोर देन 70 करोड़ पीपल आर इन्वॉल्व विद द 17 करोड़ के ऊपर जो है डायबिटिक के ऊपर पेशेंट, प्योर डायबिटिक पेशेंट। नॉट ओनली दैट 10 करोड़ जो है हार्ट पेशेंट डायरेक्टली इसके ऊपर है, यानी जो कोलेस्टेरल का मेडिसिन पे रहा है थोड़ा बहुत उनका। তো এইগুলো হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো অ্যালার্মিং আমরা ভাবতে পারছি না। আমার বাড়িতেও যদি 4 জন মেম্বার থাকে দেখা যাচ্ছে একজনের ডায়াবেটিক একজন হার্ট ডিজিজ, এর পেছনে কারণ কি? আমরা তো সবই খাচ্ছি, এত খাবার দাবার নিউট্রিশন সবই খাচ্ছি, প্রতিটা খাবারের মধ্যেই তো তার একটা খাবার গুণ নিউট্রিশন আছে, এর ডেপথ অনেক ডিসকাশন। কিন্তু আজকের দিনে সব থেকে বড় প্রবলেম আপনার জল, যেটার জন্য আজকের দিনে 60 करोड़ যারা ম্যাল নিউট্রিশনে ভুগছে অর্থাৎ তাদের নিউট্রিশন কিছু নেই, মানে তার মানে সে যে খাবার খাচ্ছে তার বডি অ্যাবজর্ব করে না, यानी वो जो खाना पी रहे खा रहे हैं यानी आप जो भी सारे पी रहे जो भी सारे ड्रिंक्स उसमें से उनका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू बॉडी में नहीं जा रहा है, इसीलिए तो आज के दिन में 60 करोड़ के ऊपर लोग जो मेल न्यूट्रिशन में है। सो लेट्स इंट्रोड्यूसिंग आवर हाइड्रोजन अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर मशीन। ये क्या है? मैंने क्या बोला था, पानी दिस वाटर इज 2 टाइप्स। नंबर 1 है लाइव वाटर, जिसमें थोड़ा बहुत मैंने दुनिया में कुछ लाइव वाटर के बारे में आप लोगों को बोला, यानी ভালো কিছু জল যেটা লাইভ ওয়াটার আছে যেটা আমি বলেছি, কিন্তু আলটিমেটলি আয়োনাইজড হাইড্রোজেন অ্যালকালাইন জল যেটা আমরা বলছি, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन अल्कलाइन जल যখন হবে, अगर हाइड्रोजन अल्कलाइन आयोनाइज्ड जो वाटर अगर होगा तो उसमें जो भी सारे पैरामीटर आज एक बेस ड्रिंकिंग यानी टॉप क्लास एक ड्रिंकिंग वाटर में रहना चाहिए, सारे गुण उसमें रहता है। So what is water ionizer? Water is known as an alkaline ionizer, known as an hydrogen alkaline ionizer, as known as an antioxidant rich hydrogen alkaline ionizer, क्योंकि ये इसमें आपको सारे जो गुण है ये आपको मिलेगा।
So it's a very wonderful thing. और हाइड्रोजन एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर मशीन ये दुनिया में आज के दिन में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों। आज के दिन में जैसे आज के दिन में इस मशीन को जापान गवर्नमेंट ने इसको मेडिकल डिवाइस अनाउंस किया, यानी मेडिकल डिवाइस है जापान में। साउथ कोरियन में हर एक हॉस्पिटल नर्सिंग होम इट इज अ मैंडेटरी वाटर्स, दैट्स आर रियली इंपॉर्टेंट थिंग। मगर इंडिया में भी इसका जो सारे अवेयरनेस शुरू हुआ है, बहुत सारे जगह में बहुत बेहतरीन काम हो रहा है कुछ साल से, और बहुत सारे जगह में आज भी अवेयरनेस नहीं है। और यहाँ पर इंडियन यानी ईस्टर्न इंडिया में इसका सबसे कम अवेयरनेस है। सो दोस्तों, दिस इज द रियली अपॉर्चुनिटी टू यू, जो आज के दिन में जान लीजिए, समझ लीजिए ये एक्चुअली वाटर क्या कर सकता है। आज मतलब पोटेंशियल बेनिफिट, इसमें इतना बढ़िया पोटेंशियल बेनिफिट है, मैं क्या बताऊं। सो इंट्रोड्यूसिंग H2 आयन वाटर आयनाइजर। H2 आयन, ये जो पानी है ये H2 आयन है दोस्तों, इसका बैंड है H2 आयन। ये हेल्थ मैटर्स का H2 आयन हाइड्रोजन एल्कलाइन आयोनाइज एंटीऑक्सीडेंट रिच वाटर। ये जो मशीन है, ये मशीन 27 प्लेट्स का है, 27 पेटेंट का है, यानी 27 पेटेंट इस प्रोडक्ट में, इस मशीन में जितने सारे डिजाइन है उसमें से 27 पेटेंटशिप है। नॉट ओनली दैट, 57 सर्टिफिकेट्स है इंटरनेशनल और 102 अवार्ड है। ये प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरर है ये है जीनिस कंपनी लिमिटेड, जो साउथ कोरियन से है। 26 इयर्स एक्सपीरियंस, यानी 26 साल ये कंपनी इस वाटर का ऊपर इस काम कर रहे। और उसी कंपनी में इंडिया में आज के दिन में हेल्थ मैटर्स इज द डायरेक्ट डीलर। ये कोई भाया नहीं है, कुछ कंपनी में कुछ भाया मिल सकता है, मगर इट इज अ कंपनी डायरेक्ट डीलरशिप, दैट इज H2 इसीलिए कंपनी के साथ डायरेक्ट साउथ कोरिया से हम लोग का ये आता है, और वो भी विथ आवर मेन लोगो, दैट इज H2 लोगो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस मशीन में क्या क्या है, इंडिया में आज से आज तक जित सबसे ज्यादा पॉपुलर जो प्रोडक्ट है दैट इज कैंगन वाटर। इफ यू डोंट माइंड विद रिस्पेक्ट, कैंगन वाटर ये बहुत साल से काम कर रहा है, 5 साल 7 साल काम कर रहा है, अच्छा है। मगर उनका जो है दैट इज अ 7 प्लेटेड मशीन, वी आर हैविंग 9 प्लेटेड मशीन। हम लोगों का जो बेस मशीन है 9 प्लेटेड, हम लोगों का बेस मशीन, उन लोगों का बेस मशीन 7 प्लेटेड है, हम लोगों का बेस मशीन 9 प्लेटेड है, और वो भी विथ प्लेटिनम कोटिन एंड टाइटेनियम प्लेट्स। और भी देखिए यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्टून फिल्टर बेस 5 इयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये एक कैटॉन मतलब कैटॉन फिल्टर बेस जहां पर 2 फिल्टर है, और वो भी ऑटोमेटिक मशीन, दुनिया का सबसे। और इसीलिए इस मशीन के बारे में बोला जाता है, अर्थात यही मशीনের জন্য বলা হয় ফিক্স ইট এন্ড ফরগেট ইট, ফিক্স ইট এন্ড ফরগেট ইট। অর্থাৎ এর টেকনোলজি এত, এই জন্যই 27 খানা পেটেন্টশিপ আছে, যেখানে টেকনোলজি এত ইউজার ফ্রেন্ডলি, এত অটোমেটিক, যে আপনি কিন্তু সব থেকে বেশি এর টেকনিক্যাল নিয়ে সমস্যা থাকবে। এন্ড দ্য 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি অন প্লেট, 400 प्रोग्रामेबल पीएच एंड वारपी, यानी 400 प्रोग्रामेबल 400 के ऊपर। There are 9 types of water coming from this machine, 9 types के water मिलता है, 9 types, 3.5 से लेके 11.5 तक pH लेवल का आपको मिलेगा। इसमें 4 एसिडिक वाटर, जिसमें 3.5, जिसमें 4, जिसमें 5 और जिसमें 6, ये 4 टाइप्स ऑफ आपका एसिडिक वाटर इसमें से मिलता है। ये अलग स्विच बटन है, ये सारे आपका जो है आपका पूरा मॉनिटर एलसीडी अपने आप दिया है, आप सब देख सकते हैं। और वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस यानी वो आपको बोल भी देगा, আপনার বলেও দেবে। এই ভয়েস ম্যানুয়াল, ইটস আ অথেন্টিক এই মেশিনে। এবং 4 ধরনের অ্যালকালাইন, যেখানে এক ধরনের আপনি পাচ্ছেন দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ 8, দ্বিতীয় হচ্ছে 8.5, তৃতীয় হচ্ছে 9 বা 9.5, 9, 9.5, এবং ফোর্থ ওয়ান হচ্ছে 10 বা তার বেশি পিএইচ লেভেল। অর্থাৎ আমরা প্রায় 11 পর্যন্ত পিএইচ লেভেলের ভেরিয়াস টাইপের কারণে ভেরিয়াস টাইপের ইউজ করতে পারবো এই জল। এবং ওআরপি -850, এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়া হাইয়েস্ট -850 মিনি ভোল্ট আমরা দিচ্ছি, এবং মলিকিউলার হাইড্রোজেন লেভেল মিনিমাম 1850 ppb দোস্ত।
1800 ppb ডোজ। সো অটোমেটিক ফিল্টার ইন্ডিকেশন সিস্টেম, অর্থাৎ ফিল্টার আপনাকে ইন্ডিকেট দেবে ফিল্টার খারাপ হবে, কতটা লাইফ আছে কি আছে, অল আপনার इंडिकेशन देवे। यूनिक 2 स्टेप डुअल फिल्टरेशन सिस्टम, 2 स्टेप आपका फिल्टरेशन होता है इसमें, इसीलिए इस पानी बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और नॉट ओनली दैट, इसीलिए इस प्रोडक्ट में 25 साल का ड्यूरेबल वारंटी है, यानी ड्यूरेबल आज तक 25 साल तक ये मशीन चल सकता है। इसका लिए जो भी सारे प्रूवन डॉक्यूमेंट्स है, एंड द फुल्ली कन्वर्टेबल टच सेंसर एलसीडी, यानी टच करके आपको स्क्रीन टच में आपका सारे आपका आप कर सकते हो। एंड यूवी लाइट टेक्नोलॉजी, यानी यूवी लाइट है उसमें सारे मशीन में, और मशीन वेट 5.5 केजी। तो दोस्तों ऐसे सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इस प्रोडक्ट में है दोस्तों। सो इट्स अ रियली अमेजिंग, इट्स अ रियली अमेजिंग जो आज के दिन में आपके सामने ये जे लाइव वाटर से भी बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेस्ट वाटर आज अपना ड्राइंग रूम में या आपका किचन में जा सकता है, और वो भी प्रोसेस वाटर के साथ। आप आज के दिन में दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज आप ले सकते हो। व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ड्रिंकिंग हाइड्रोजन वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट आज के दिन में दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। सो ये बेनिफिट क्या है? बेनिफिट हाइड्रोजन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज, यानी सारे जो रोगों में, यानी डिजीज जितने भी सारे रोग होते हैं डिजीज, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है आपका वाटर, ये पानी, इसका रिस्क बहुत ही नीचे कर देगा, यानी आपका बॉडी का इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ा देगा जो इजीली आपका डिजीज, অর্থাৎ যে ইমিউনিটি এত বাড়িয়ে দেবে যে আপনার কিন্তু ডিজিজের রিস্ক প্রায় কমে যাবে। ইমপ্রুভ ওভারঅল হেলথের মধ্যে আপনার গ্রোথ হবে, প্রিভেনশন এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজ, ইমপ্রুভ योर স্কিন এন্ড হেয়ার, मैनेज द ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। एंड नॉट ओनली दैट दोस्तों, वर्ल्ड में जितने भी सारे प्रूवन डॉक्यूमेंट्स मिला है, दुनिया का हर एक साइंटिस्ट, दुनिया का डॉक्टर्स जो आज रिकमेंड कर रहा है 170 डिजीज के ऊपर ये डायरेक्टली काम करता है, यानी 170 इंक्लूडिंग कैंसर, যার ওপরে এই রোগের ভয়ঙ্করতা, এই রোগের যে ভয়ঙ্কর এফেক্টটা সেটা কমিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এমনকি ক্যান্সার যেখানে কেমোথেরাপি বা তার ভয়ঙ্কর সাইড এফেক্ট, ড্রাগসের যে সাইড এফেক্ট হয়, এবং এ নিয়ে সারা পৃথিবীতে তোলপাড় হয়েছে, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ऊपर बेहतरीन काम हुआ है, अमेजिंग काम हुआ है। आपको सारे बहुत आज के दिन में आपको मैं बोलना चाहूंगा, आज आप अगर मोटिवेशनल के चाहिए, आज अगर आयुर्वेद के उपज चाहिए, आज अगर होम्योपैथ के उपज चाहिए, एलोपैथ के उपज चाहिए, तो आपको हजारों बुक मिलता है, सही है, हजारों। मगर इसमें जो आज के दिन में दुनिया में हजारों बुक्स वाटर थेरापी के ऊपर मिलेगा, और मैं गारंटी देता हूं उसमें आपको 200 रुपया का बुक्स मिलेगा, मगर यहाँ पर एक एक बुक आप अमेज़न या दूसरी जगह में जाइए गूगल में, जहां पर एक एक बुक बेस्ट सेलर का 2000, 3000, 5000, 8000, 14000, 16000, 50000, 75,000 तक इस एक एक बुक का दाम है। कितना वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है समझ जाइए। जैसे वाटर एंड सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बुक है। जैसे आपका वाटर क्योर्स ड्रग स्किल, बेहतरीन बुक है, आप पेन पढ़ सकते हो। ऐसा इरेडिकेट, दैट इज इरेडिकेट अस्थमा नाउ विथ वाटर, यानी पानी के साथ अपना जो एस्थमा का प्रॉब्लम आप कम कर सकते हो, इसके ऊपर सारे साइंटिफिक डिस्कशन है। एबीसी ऑफ अस्थमा, एलर्जीज एंड ल्यूपस, इस पानी के साथ, दैट इज द हाइड्रोजन जो मैं बता रहा हूं, हाइड्रोजन अल्कलाइन वाटर के साथ, ये सारे आपको मिलेगा। देयर इज बहुत सारे, जैसे द ट्रू पावर ऑफ वाटर, द ट्रू पावर, इस बुक को आप पेन पढ़ सकते हो। दिस द मासूल एमाइनो इज अ वेरी गुड, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। नॉट ओनली द हाइड्रोजन इकोनॉमी, द वाटर मिराकल थेरापी, आज के दिन में जो टॉपिक मैंने बोला था वही डिस्कशन कर रहा हूं, वाटर मिराकल, ये भी बहुत बेहतरीन एक बुक है। नॉट ओनली दैट, हीलिंग वाटर, आपका पानी हीलिंग करेगा, आपका पानी हीलिंग करेगा, ये बेहतरीन एक बुक है। ये बुक तो सबसे कम दाम में आपको मिलेगा अमेज़न में। मैं चाहूंगा हर एक बंदा इसको खरीद सकते हो अमेज़न से, और इस बुक को पढ़ सकते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है दोस्तों। नॉट ओनली दैट, इसमें आपको मिलेगा जो है, ये है आपका हाइड्रोजन रेवोल्यूशन,
द हाइड्रोजन। और ये रेवोल्यूशन तो आज के दिन में नॉट ओनली द पानी, आपका हेल्थ के साथ नहीं, देखिए आज दुनिया में आज के दिन में सारे चीज हाइड्रोजन में आएगा। गाड़ी चलेगा, ट्रेन चलेगा, फ्लाइट चलेगा, रॉकेट चलेगा, हर एक चीज हाइड्रोजन इज द फाइनेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंटीऑक्सीडेंट ऑफ द यूनिवर्स। तो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। तो आपका हेल्थ को भी आपको हाइड्रोजन के ऊपर आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पर जो है, दैट इज यू आर नॉट सिक, यू आर यू आर थ्रस्टी। दोस्तों यानी আপনি অসুস্থ নন, আপনি অসুস্থ নন, আপনি एक्चुअली तृष्णार्त। यू आर नॉट सिक, यू आर थ्रस्टी। कितना बेहतरीन, आप इसके साथ इसका वैल्यू कर रहे हो। आप दुनिया में जितने भी आपके जिंदगी के लिए आप गाड़ी खरीदते हो, आप फ्रिज खरीदते हो, आप टीवी खरीदते हो, तो आप दुनिया का अच्छा फ्लैट खरीदते हो, सारे चीज एक तरफ, और ये सिर्फ एक आयनाइजर मशीन ये आपका जिंदगी बदल देगा दोस्तों। और इसीलिए इसका कैप्शन है, पानी बदलो आपका जिंदगी बदल जाएगा। और देख आज के दिन में 1931 में ये जो डॉक्टर ऑर्थो वॉरबाक, इन्होंने नोबेल प्राइज मिला नहीं, उनका भी बहुत सारे बुक्स और रिसर्च आपको मिलेगा। अभी इस पानी में हमको क्या क्या प्रॉपर्टीज मिल रहा है, কি প্রপার্টি আমরা পাবো এই জল থেকে, ভালো করে বুঝুন, কনফিডেন্টলি বুঝুন, নিজে গিয়ে কনফিডেন্সের সাথে মানুষকে বলতে হবে হাইয়েস্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইন দ্য প্ল্যানেট। ইয়েস, হাইয়েস্ট অ্যান্টি, অর্থাৎ হাইড্রোজেন, এই জলের মধ্যে হাইড্রোজেন মলিকিউলারের উপস্থিতির জন্য इट इज द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूसर। यानी आपके दिन में आप अगर कोई भी इस हाइड्रोक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी यानी नंबर 1 वारपी, इसका बहुत हाई है, इसीलिए भी आपका एंटीऑक्सीडेंट के काम करेगा। और दूसरा है क्या है ये एंटीऑक्सीडेंट, देखिए ह्यूमन बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव, यानी आज के दिन में आप अगर एप्पल खाओ, कोई भी एक फ्रूट्स लोगे या एप्पल खाओगे, एप्पल में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाता है, अर्थात আপেলে খুব ভালোভাবে বোঝা যায়। একটা কামড় দিয়ে যখনই আপনি বাড়িতে টেবিলের উপর রাখবেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন এটা লাল একটা রেডিশ ভাব আপনার চলে আসছে। তো দোস্ত ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, এটা হচ্ছে মরচে পড়া, মানে ফ্রুটস, অর্থাৎ আপনার অক্সিডেশন হচ্ছে। অক্সিজেন, বাতাসে অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে এটা অক্সিডেশন হয়। দেন সেম থিং, আজকে আপনি লোহা, আয়রন, মেটাল জিনিস রাখলে বাইরে বেশ কিছুদিন সেখানে মরচে পড়ে যায়, दैट इज ऑक्सीडेशन। सेम इन योर बॉडी ऑल्सो, आपके बॉडी में भी आपका ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हर माइक्रो सेकेंड में हो रहा है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आपका बॉडी में सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया, जो कुकिंग रूम, जो किचन है एक्चुअली देखिए हम लोग का जो भी सारे खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, अल्टीमेटली कौन लेते हैं, अल्टीमेटली who takes, that is your cell। यानी আপনার যদি জল বা খাবার যাই খান, আপনার বডি, আপনার আলটিমেট কে নেয়, কে গ্রহণ করে, that is আপনার কোষ। সেই কোষ পর্যন্ত আপনার যে জল আপনি রোজ খাচ্ছেন, সে 2 লিটার খান, 5 লিটার খান, ড্রাম খান, কিন্তু আপনার কি সেই জলটা কি পৌঁছচ্ছে? না, পৌঁছচ্ছে না, পৌঁছচ্ছে না। দ্যাট ইজ ওয়াই সায়েন্টিস্ট হ্যাজ আস্কড ইউ ফর ইউ, যে আপনাকে বলছে যে আপনি কি অসুস্থ নন, আপনি অসুস্থ নন, আপনি থ্রাস্টি, আপনি তৃষ্ণার্ত। ইয়েস, আপনি 5 লিটার দিনে জল খাওয়ার পরেও আপনি আপনি তৃষ্ণার্ত, কারণ ওই জল আপনার শরীরের ভেতরে ওই সেলে বা সেলের মাইক্রোকন্ড্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তার ফলে ইন এভরি মাইক্রো সেকেন্ডে সেল যেটা করছে, অক্সিডেশন OH যেটা ছাড়ছে, যেটাকে আমরা টক্সিন বা ফ্রি রেডিকেলস বলছি বডিতে। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে পলিউশনস আপনার বডির মধ্যে আসছে কন্টিনিউয়াসলি, এবং সেই ফ্রি রেডিকেলস তৈরি করছে। এবং এইটাই, এবং মোটামুটি দেখা গেছে রিসার্চে 4 গ্রাম কম করে আপনার সমস্ত ডিটক্সিফিকেশন বডিতে নরমাল, অর্থাৎ আপনার মলমূত্র ত্যাগ করা বা ঘাম, জল সবকিছুর পরেও মিনিমাম 4 গ্রাম ওয়েস্ট, অর্থাৎ এই ডেড সেল বা এই ফ্রি রেডিকেলস বা আপনার এই ওয়েস্ট, যেগুলো কিন্তু জমা হয়। তাহলে আপনি ভাবুন, প্রতিদিন ইন এভরি ডে যদি 4 গ্রাম হয়, দেন ইউ শুড ক্যালকুলেট উইথ योर एज, देन यू शुड कैलकुलेट विथ योर मंथ, ईयर्स एंड एवरीथिंग। तो कितना सारे कचरा आपका बॉडी में है। दिस इज कॉल्ड टॉक्सिन, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। दोस्तों इसका सबसे बेहतरीन जो है एंटीऑक्सीडेंट आपको लेना पड़ेगा। अगर हर दिन अगर आपका एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले पाते हो, तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पानी में। क्योंकि अगर आज आप कोई भी आयुर्वेद, इसीलिए लोग आज के दिन में आयुर्वेद यानी सब्जी या फ्रूट्स ये सब ज्यादा लेने के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर्स या सारे थेरापिस्ट, बिकॉज ऑफ आपका बॉडी में जो ये कचरा जो रहा है उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो, यानी रेगुलर इसका टॉक्सिन नहीं हो। मगर
दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रीन टी में भी रहता है वो वहां पर भी আপনার ज्यादा से ज्यादा -80 পর্যন্ত আপনি ওআরপি পাবেন, অর্থাৎ -80 ওআরপি মানে এর অক্সিডেশন ক্ষমতা এইটা। সেখানে এই জল হাইড্রোজেন অ্যালকালাইন ওয়াটার जिसमें आपको আর দ্য ফাইনেস্ট আর স্মার্টেস্ট এন্ড দ্য স্মলেস্ট হাইড্রোজেন, স্মলেস্ট হওয়ার জন্য আপনার সেলের মধ্যে অনায়াসে সে প্রবেশ করে, সেলের মাইটোকন্ড্রিয়ায় পৌঁছে যায়। भारत আপনার বডির কোনো झिल्ली বা কোনো मेम्ब्रेन, कोई भी झिल्ली या मेम्ब्रेन उसको आपका मतलब अटका नहीं सकते, यानी उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, वो इंस्टेंट इमीडिएटली पास आउट हो जाता है। और इसी के कारण में आपका इसमें क्लस्टर माइक्रो क्लस्टरिंग जो फैसिलिटीज आपका होता है, आपका बॉडी में सारे फ्री रेडिकल्स रिमूव होता है। और इसी के कारण में दैट द सेम रीजन, इसीलिए ये पानी दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हो गया है। यानी ये पानी खुद ही आपका इन्फ्लेमेशन जो एज उम्र बढ़ते बढ़ते অর্থাৎ আপনার বয়স বাড়তে বাড়তে আপনার বয়স বাড়তে বাড়তে যে আপনার বডিতে যে বিভিন্ন ধরনের ইনফ্লেমেশনের সৃষ্টি হয় এবং তার জন্য যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ব্লকেজ তৈরি হয়, তাতে যে সার্কুলেশন প্রপার থেকে থাকে না, সেই ব্লকেজ গুলোকে অনায়াসে ক্লিয়ার করে দিতে পারে, সার্কুলেশনকে প্রপার রাখতে পারে। এমনকি এরই যে ভয়ঙ্কর রূপ যেটা টিউমার বা সেই টিউমারের ম্যালিগনেন্সি, সেটা পর্যন্ত দারুণভাবে ক্লিয়ার করে দিতে পারে, ক্লিনজিং করে দিতে পারে। ইটস আ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট থিং ফর ইউর হিউম্যান বডি। আর সেই কারণে ইটস আ মেডিসিনাল প্রপার্টি, যে কারণের জন্য আজকের দিনে কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে। নট অনলি দ্যাট, দিস ইজ দ্য বেস্ট ফর অ্যাথলিট, অ্যাথলিটদের জন্য, তো স্পোর্টসম্যানদের জন্য এটা একটা অসাধারণ জিনিস। বাইরে থেকে তাদের কোনো এনার্জেটিক কিছু খাওয়ার দরকার নেই। আজকে প্রোটিন শেক বলুন বা যে খাবার থেকে যে এনার্জি পাওয়া যায়, যে কারণে প্রত্যেক एथलीट বা जिम যারা করে, ব্যায়াম যারা করে, जो भी सारे एथलीट, जो भी सारे जिम करने वाला, जो भी सारे जितने सारे प्रोटीन से, यहाँ पर सिर्फ आपका ये पानी आपका उतना एनर्जी दे सकता है। और इसके लिए मैं एक बात भी बोलता हूँ, देखिए आज के दिन में आप जान सकते हो, आज जैसे वर्ल्ड कप चला, आप देखिए एक प्लेयर सेंचुरी किया, একটা প্লেয়ার অনেক দিন অনেকক্ষণ ধরে খেলছে, সেঞ্চুরি করছে, বা ফিল্ডিং বুঝতে পারছেন কত টাফ ছুটছে, বা আপনার ফুটবলার তারা কিন্তু দেখছেন ছুটছে, কিন্তু দেখুন অনেকক্ষণ পরে যখন তারা রেস্ট নেয় বা টি ব্রেকে যায় বা তারা হাঁপিয়ে যায়, তখন জল চায় এবং একটা রিজার্ভ প্লেয়ার দৌড়ে दौड़े जाए। एक्चुअली जब भी उस प्लेयर में, यानी क्रिकेट या फुटबॉल में कुछ देर बाद एक बहुत लॉन्ग टाइम खेलने वाला एक प्लेयर जब पानी मंगाते हैं ना, तो एक रिजर्व प्लेयर जब जाके जाता है तो क्या होता है, वो सिर्फ 2 छिप या 3 छिप या 4 छिप ज्यादा से ज्यादा वो पानी लेता है और आपको रिटर्न दे देता है। आप खुद के साथ बोलिए, আপনি নিজের সাথে তুলনা করুন। আপনি যখন দেখবেন, আপনি যদি বাইরে কোথাও একটু ঘুরে এসেছেন, আপনি যদি একটু পরিশ্রম করেছেন, আপনার যদি একটু ঘাম বেরিয়ে গেছে, তাহলে আপনি দেখবেন 1 লিটার জল খেয়ে নিচ্ছেন, 1.5 লিটার জল খেয়ে নিচ্ছেন, বাট আপনার কিন্তু কোনোভাবে পিপাসা মিটছে না। কেন কেন মিটছে না? ওয়েদার তাদের দুচিবি, কারণ দিস ইজ দা ওয়াটার হাইড্রোজেন অ্যালকালাইন এবং মোস্টলি মিনারেলস অ্যালকালাইন ওয়াটার, যে আপনার খুব তাড়াতাড়ি আপনার পিপাসা বুঝিয়ে দেবে। আপনার সেলের মধ্যে যেহেতু ফাইনেস্ট এবং স্মলেস্ট হাইড্রোজেন, ও সেলের মধ্যে ইনস্ট্যান্টলি দৌড়ে মানে ছুটতে চলে যাবে, খুব কুইকলি মুভ করবে, স্বাভাবিকভাবে সেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার অনায়াসে এনার্জিটা আপনি ইনস্ট্যান্ট গ্লো হয়ে যাবেন ওই 2-3 ছিপে, এবং তাতে কিডনিও ভালো থাকবে। অর্থাৎ আপনার পরিমিত জল, ভালো জল খান, পরিমিত জল খান, দেন দ্যাট ইজ গুড ফর ইয়োর কিডনি অলসো। সো মিরাক্লাস অ্যাথলেটিক পারফরমেন্স ক্যান গ্রো। আপনার বাচ্চা, আপনার ছোট বাচ্চা যে নাকি আপনি ভাবছেন বড় ক্রিকেটার করবেন, ফুটবল খেলবেন, সবার আগে কি আপনি জল বদলাবেন? ইফ ইউ কম্প্রোমাইজ ইন ওয়াটার উইথ ইয়োর বেবি, উইথ ইয়োর বয়েজ, উইথ ইয়োর গার্লস, সো বস আপনার ছেলে বা মেয়ে কিন্তু ভালো পারফর্মার হতে ওকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। তাই এই সায়েন্সটা যদি আপনি করেন, আপনি যদি এই জলটা আপনা করে নিতে পারেন হবে। নট অনলি দেন, দেয়ার ইজ আ হিউজ টেস্টিমোনিয়ালস অফ মেটাবলিক হেলথ। এই জল যখনই খাবেন, 4 লিটার জল খেয়েও যে মেটাবলিক সাপোর্ট আপনার আরো ওয়াটারে হবে না, সেখানে মাত্র 1 लीटर वाटर, ओनली 1 लीटर हाइड्रोजन वाटर में वही 4 लीटर जैसा, उससे भी ज्यादा आपका मेटाबॉलिक पोजीशन सपोर्ट करेगा। गट हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, गट हेल्थ, ये देयर इज अ इमर्जिंग रिसर्च ऑन नाउ। मैं बोल रहा हूँ गट हेल्थ। देखिए आज के दिन में आफ्टर टेकिंग ड्रिंकिंग वाटर 99% ऑफ बैक्टेरिया কিল্ড বাই 30 to 40 সেকেন্ড। 30 থেকে 40 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি যখনই কোনো আরো ওয়াটার খাচ্ছেন,
তখনই আপনার ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এবং একটা সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন আপনাদের বলছি, আমাদের যে পুরো বডি তার মধ্যে যেমন জলীয় ভাগ আছে আর তার মধ্যে 80% হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল प्रॉपर्टी। बैक्टीरियल सेल यानी 20-30% जो है सेल वो है आपका अच्छा सेल, और सारे जो और 70% व 75% सेल जो बैक्टीरियल सेल है, तो वो खत्म हो रहा है क्योंकि हम लोग हर एक कारण में आज के दिन में एंटीबायोटिक खाते हैं। और ये डेंजरस फॉर योर हेल्थ, क्योंकि আপনার বডিতে যে 80% ব্যাকটেরিয়া আছে, আপনি বডির যেখানে দেখবেন অনুবীক্ষণ সব জায়গায় কিলবিল কিলবিল করছে, এই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে 80% আপনার বন্ধু ব্যাকটেরিয়া, আপনার फ्रेंड, आपका अच्छा बैक्टीरिया जो आपको हेल्थ को, आपका बॉडी को सेव करता है, मगर वही बैक्टीरिया को रेगुलर आप खत्म कर दे रहे हो। सो दिस वाटर इज द, आपको ये सपोर्ट रहेगा, यानी माइक्रो क्लस्टरिंग सिस्टम में जो पॉजिटिव बैक्टीरिया, जहां पर पॉजिटिव आयन है वहां पर पॉजिटिव चाहिए आपका बॉडी, यानी आपका स्टोमक पार्ट या स्टोमक ओरिएंटेड पार्ट में उसमें पॉजिटिव आयन को रखेगा, और बॉडी का हर एक दूसरा पार्ट में जहां पर नेगेटिव आयन चाहिए उसको नेगेटिव पार्ट में रहेगा। दुनिया का द फाइनेस्ट मैजिकल क्लस्टरिंग इफेक्ट इस पानी में हो सकता है दोस्तों। और टेस्टिमोनियल मैं क्या बताऊं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल आपको गूगल में मिलेगा और बहुत सारी जगह में मिलेगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल इमेज के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें वीडियो अगर दिखा सकता हूं मगर ये बाद में दिखाएंगे, मगर ये इस वीडियो जूम में यानी ऑनलाइन में नहीं अच्छा दिखेगा। देखिए ये है आपका लेफ्ट ऊपर पार्ट में, दिस इज द आपका एंडोस्कोपी। देखिए जहां पर आपका कोलोनोस्कोपी में आपका बिफोर एंड ओल्ड, यानी आपका जहां पर एक कंडीशन, एक नॉर्मल आरओ वाटर के साथ एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, ये है एक कोलोन का, और वही आफ्टर हाइड्रोजन अल्कलाइन वाटर के पीने के बाद आपका देखिए इसका कंडीशन 3 महीने के बाद क्या हो गया, यानी एकदम बैकग्राउंड, यानी ग्रामर बुक में आपका बॉडी का भीतर जितना जैसा कंडीशन नहीं, तो ये एकदम डेंजरस सिचुएशन। दूसरा राइट साइड में देखिए ये है आपका ब्लैकिश यानी कोलोन कैंसर, इसका वीडियो भी अवेलेबल है। ये कोलोन कैंसर आपको मिल सकता है। तो कोलोन कैंसर में क्या होता है, आपका धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो उसका पूरा जो सेल, उसका जो मेम्ब्रेन, उसका जो स्किन खराब हो जाता है। तो वही चीज में भी आपका 3-4 महीना, 3 से 6 महीने के बाद उसका पूरा इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट का बहुत सारे चीज मिलेगा, जैसे डॉक्टर हिरोमी साइना MD PhD इन जापान, इन्होंने बोला है, जो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन, जिन्होंने बोला है, जो इसमें बहुत सारे टेस्टिमोनियल एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी का किया है, उन्होंने हर एक प्रेस्क्रिप्शन में पहला जो प्रेस्क्रिप्शन करता है दैट इज हाइड्रोजन अल्कलाइन वाटर। पहला मेडिसिन, पहला नंबर 1 हर एक पेशेंट को कोई भी कारण के लिए आप उनको देता है, दैट इज द ड्रीम थिंग। और ये आज के दिन में दुनिया का बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे रिनाउंड डॉक्टर्स आज के दिन में दे रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और इंडिया में भी। और द स्किन प्रॉब्लम लाइक एक्जिमा, सोरियोसिस, स्लीपिंग, ये सारे स्किन के ऊपर बेहतरीन है। मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे होता है। इनफैक्ट इन द रोस्टिंग इन द टोटल कैंसर, इसमें बेहतरीन है। हर एक कैंसर पेशेंट, इट इज अ मैंडेटरी फॉर यू ये पानी विद इन 10 मिनट्स इट कैन आपका बदल सकता है। और ये बहुत सारे चीज, एंजाइम फैक्टर, आपका बॉडी में एंजाइम फैक्टर को बैलेंस कर सकता है ये वाटर। इसका अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एल्कनी। मैंने पहले क्या बोला, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट के कारण ये सारे चीज होता है। दूसरा है इसका एल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट अलोंग विथ इसका हाइड्रोजन के कारण ये इतना सारे सब बेनिफिट होता है। और इसका जो एल्कलाइन बेनिफिट ये तो बेहतरीन है। इसका पीएच अगर और माइनस ORP इतना बढ़िया है, सबसे ज्यादा है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसके कारण ये है। और देखिए डॉक्टर वारबर्ग का ऐसे बोल, देखिए 1931 में इन इंसान को नोबेल प्राइज मिला। 1930 डॉक्टर ओट्टो वारबर्ग, इन्होंने क्या बोला था, देखिए आई रिपीट, मैं कोट कर रहा हूं, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। कोनो रोग আপনার হবে না, कोई भी डिजीज नहीं होगा इंक्लूडिंग कैंसर, अगर आपका बॉडी में অ্যালকালাইন এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ যদি 7.4 এর উপরে যদি আপনার বডিকে রাখতে পারেন অ্যালকালাইন এনভায়রনমেন্ট, সেখানে আপনার চট করে কোনো রোগ আসতে পারে না, ইনফ্যাক্ট ক্যান্সার পর্যন্ত আসতে পারে না। দ্যাট ইজ এর উপরে দাঁড়িয়ে আপনারা পাবেন দ্যাট ইজ কোলোরেক্টাল ক্যান্সার এন্ড আয়োনাইজড ওয়াটারের উপর এর ভিডিও পর্যন্ত আছে। এবং ডক্টর ক্যাথলিন লোগারসো এনার ডাইরেক্ট এর উপরে দাঁড়িয়ে আছে যে এখানে কিভাবে তার উপরে দাঁড়িয়ে কাজ হচ্ছে।
এবং ইট ইজ দ্য হাই গ্রেড দ্য প্রফেসর কুয়াতা কেজিরুর একটা ডক্টর অফ মেডিসিন, যিনি বলছেন डायबिटिक এবং डायबिटिक উপর, डायबिटिक मेनली टाइप 2 डायबिटिक के ऊपर ये डायरेक्टली एक्शन लेगा, क्योंकि आपका पैंक्रियास में ये वाटर आपका बॉडी इंसुलिन में आप पेनिट्रेशन करके इंसुलिन सेल को आपको रिमोट यानी डायबिटिक रिवर्सियल में आपको बहुत बेहतरीन काम कर सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्टर सेरी रोगर्स का बहुत सारे बुक्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक है डाइट में, दैट इज डिटॉक्सिफाई और डाई। अगर आपका बॉडी में हर दिन डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, नहीं तो आपका दिट इज योर डेड बॉडी, यू आर कैरिंग योर डेड बॉडी, नॉट योर लिविंग बॉडी। बॉस लिविंग बॉडी हेल्दी बॉडी नहीं है। सो आपको डिटॉक्स, क्योंकि मैंने बोला था 4 গ্রাম করে প্রতিদিন আপনার ওয়েস্ট হয়, যেগুলো আপনি কিভাবে করবেন। সো দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্য কনক্লুশন অফ রিসার্চ। সো এই বিভিন্ন ধরনের আপনি টেস্টিমোনিয়ালস পাবেন, যে টেস্টিমোনিয়ালস গুলো আছে এট দি সেম টাইম অ্যান্টি এজিং প্রপার্টি। আজ কি आपको কোয়েশ্চেন आता है, আপনার কাছে প্রশ্ন আছে কেন সেলিব্রিটিজ বা অ্যাথলিটরা চট করে বুড়ো হয় না? Because of these very important, of course there is the food habits, diet, and the same way another very important অন্তত 50% support, that is your water। এবং এই যারা আজকের দিনে, যারা, আমি সবাইকে তো বলবো না, কিন্তু যারা এটা জানে এবং যারা এই হাইড্রোজেন অ্যালকালাইন ওয়াটার খায় মানে রেগুলার নেয়, তাদের অ্যান্টি এজিং প্রপার্টিজ কিন্তু হয়, আপনার চট করে বয়স বাড়বে না। এবং ইটস আ রিয়েলি বিউটিফিকেশনের জন্য ইটস আ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট থিং দোস্ত, বিকজ ইটস আ হাই। আপনার বডিতে যদি মরচে না পড়ে, আপনার বডিতে যদি অক্সিডেশন কম হয়, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট প্রপার্টি কাজ করে, তাহলেই আপনার হবে। এন্ড দ্য ডক্টর ট্রোদো ব্যারুডি যিনি বলছেন দ্য কনক্লুশন, যেখানে দাঁড়িয়ে অ্যালকালাইন গ্রহণ আমরা হয়তো লাইভ ওয়াটার থেকে পেতে পারি, কিন্তু লাগাতার এই হাইড্রোজেন অ্যালকালাইন H2 আয়ন আপনাকে অফার করছে, যেখানে 4 রকম অ্যালকালাইন ওয়াটার, যেখানে 8 থেকে 8 একটা, 8.5 একটা, 9 থেকে 9.5 একটা, এবং আর একটা হচ্ছে 10 বা তার বেশি। অর্থাৎ আপনার বডির রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে সারা দিনে আপনি নির্ধারণ করতে পারেন আপনি কোন জল। ইটস আ মিরাকল এন্ড দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য পেটেন্টশিপ অফ আওয়ার প্রোডাক্ট। এটা আমাদের পেটেন্ট। এন্ড ডক্টর দেসুজি Okado is the also gastroenterology director, gastroenterology ন্যাশনাল হসপিটাল, যেটা জাপানে। তিনি বলছেন যে কনস্টিপেশন, যেটা আপনার 80.5% এফেক্টিভ এগেইনস্ট দ্য কনস্টিপেশন, অর্থাৎ হাইড্রোজেন অ্যালকালাইন ওয়াটার, অর্থাৎ हाइड्रोजन अल्कलाइन वाटर आपका 80.5% इफेक्टिव रेदर देन अदर वाटर आपका कॉन्स्टिपेशन में ये बेहतरीन काम करता है। नॉट ओनली दैट, इसमें आपका ऐसे बहुत सारे आपको मैंने बोला 170 इसके ऊपर रिसर्चिंग है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसका, दैट इज योर किडनी दोस्त। इफ यू रियली आप अगर आपका हेल्थ के ऊपर थोड़ा बहुत भी আপনি যদি এতটুকু এত অল্প একটুও যদি আপনি থাকেন, তাহলে কিন্তু আমি বলবো এই স্লাইডটা ভালো করে বুঝে নিন ডক্টর প্রফেসর কুয়াটা কিজিরো, যিনি বলছেন যে পেশেন্টস হু ডু নট রেসপন্স টু মেডিসিন, অর্থাৎ যে কিডনি পেশেন্ট, কিডনি আপনার বডির ফিল্টার, বৃক্ক ফিল্টারিং করে, সে যখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কি আপনি এই খারাপ ওয়াটার খাচ্ছেন, অনেক বেশি জল খাচ্ছেন, বা আদার বিভিন্ন রিজন, তো সেখানে কিন্তু আজকে প্রচুর বেড়ে গেছে। সেখানে যদি অ্যালকালাইন আয়নিক হাইড্রোজেন ওয়াটার খান, তাহলে 6 থেকে 12 মাসের মধ্যে ইট ক্যান বি রিল্যাপস, আপনার এটার রিভিউ অর্থাৎ হতে পারে। শুধু তাই নয়, এর রিডিউস ইউরিক অ্যাসিড লেভেল, যার কারণে কিডনি আবার ফিরে আসতে পারে। নট অনলি দ্যাট, এটা যেহেতু অনেক বেশি ওয়াটার, অর্থাৎ 1 লিটার জল 4 লিটার জলের কাজ করে। किडनी पेशेंट है सब থেকে इम्पोर्टेंट, किडनी पेशेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है आपका, वो 1 लीटर पानी में उसको मार्च कर जाता है, जिसका डायलिसिस शुरू हो जाता है। तो उस 1 लीटर पानी अगर सिर्फ चेंज करके अगर ये H2 आयन वाटर आप दे दीजिएगा, यानी H2 आयन दे दोगे, तो इसका अल्कलाइन आयोनिक और ये हाइड्रोजन वाटर का जो कमाल होगा, तो वो 1 लीटर 4 लीटर तो मल्टी ऑर्गन फेल में आपको डिहाइड्रेशन होने नहीं देगा। तो उसका जो डेथ ऑलमोस्ट एक है, जो भी डायलिसिस होता है, देखिए पेशेंट में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट के आज के दिन में क्या होता है, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, इसके बाद वीकली 1 बार 2 बार, ऐसे करते बढ़ते बढ़ते अल्टीमेट मल्टी ऑर्गन फेल कर जाता है, क्योंकि पानी कम होने के कारण भी इसका रीजन होता है। सो दिस अ रीजन। सो वाटर आयोनाइजेशन मशीन ये एक बेहतरीन है। अभी देखिए इस वाटर मशीन कैसे काम करता है,
दैट इज अल्कलाइन वाटर नोइंग द हेल्थ बेनिफिट्स इम्प्रूवमेंट सारे काम होता है। नंबर 1 इसका जो पीएच लेवल, हम लोग जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं यहाँ पर हम लोग हर एक टेस्ट के साथ आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। কিভাবে দেখাই, আমরা কতগুলো গ্লাস নেই, সেই গ্লাসের মধ্যে আমরা আরও ওয়াটারের পিএইচ লেভেল দেখাই। প্রথমে একটা নরমাল যে ওয়াটারে খান, তারপরে আমরা আমাদের হাইড্রোজেন অ্যালকালাইন ওয়াটারের পিএইচ লেভেল দেখাই। দেখেন জমিন আসমান, ওখানে যদি 5, 5.5, 6, 6.5 থাকে, সেখানে আমরা 9.5, 10 পর্যন্ত বা তার উপর পর্যন্ত আমরা দেখিয়ে দেই পিএইচ সলিউশনের অ্যাভেলেবিলিটি বা পিএইচ মিটার দিয়ে এটা থাকে। ঠিক তেমন ভাবে আজকে যদি অ্যালকোহলের সাথে এই জল হাইড্রোজেন অ্যালকালাইন জল খাওয়া যায়, অ্যালকালাইন থাকার নেচারের জন্য তার অ্যাসিডিক অর্থাৎ ড্রিঙ্কসে বা এর অ্যাসিডিক নেচারটাকে ডিসলভ করে দিতে পারেন, তাতে বডিতে আপনার কম খেতে হবে। তা বলে আমি এটাকে প্রমোট করছি না দোস্ত, আমি এটাকে প্রমোট করছি না যে আপনি ড্রিঙ্কস করুন, ড্রিঙ্কস ইজ গুড, ড্রিঙ্কস ইজ নট গুড, বাট যদি এর হয় তাহলে এর অন্তত ক্ষতিটা খানিকটা করতে হবে। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং আমি আপনাদের আগেও বলেছিলাম, অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেंट थिंग ওআরপি। ওআরপি इज द अल्टीमेट। देखिए एक नॉर्मल ओआरपी आप देखिए जहां पर आपका जो एक नॉर्मल जो कोल्ड ड्रिंक्स यानी जो ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स आज के दिन में बच्चा लोग तो आज बहुत प्यार करते हैं, अच्छा সবাই বাচ্চারা খুব প্রিয় খাবার এবং ইনফ্যাক্ট বড়রাও খায়। আজকে গরম দেশ বলে সবাই কোল্ড ড্রিঙ্কস খায় এবং এই কোল্ড ড্রিঙ্কসে ওআরপি হচ্ছে প্লাস 600 বা 500 এর বেশি বা 400 এর বেশি, প্লাস 400 প্লাস প্লাস পজিটিভ ওআরপি। শুধু তাই নয়, আপনি যে জল খান, যেটা এমনকি যে স্পোর্টস ড্রিঙ্ক হয় তাতেও প্রায় প্লাস 300 ওআরপি থাকে। অর্থাৎ ইটস অ্যাসিডিক এবং ওআরপি, যার ফলে এটা মনে হয় আমরা ড্রিঙ্ক, কিন্তু এগুলো যেগুলো বাজারে স্পোর্টস ড্রিঙ্ক বেচছে ইটস অল আনহেলদি। নট অনলি দ্যাট, প্লাস 200 আপনার যে ড্রিঙ্কিং যে কেনা জল আপনি খান সেতে, এবং সেখানে যদি আপনি গ্রিন টি খান তাহলে সেখানে আপনার -100 পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম কোনো হার্বাল থেকে উঠতে পারে। শাকসবজিতে -50 পর্যন্ত, লেবুতে যেখানে -50, আদারওয়াইজ -20, -30, -40 এই ধরনের ওআরপি বিভিন্ন খাবার এলিমেন্টস এর মধ্যে পাবেন। ওয়েদার এই মুহূর্তে H2 আয়নের যে ব্র্যান্ড দুটো আমরা এনেছি, একটা বোতল এবং একটা হচ্ছে মেশিন। H2 আয়ন বোতলে যেখানে আমরা -600 ওআরপি দিচ্ছি মিনি ভোল্ট, এবং মেশিনে যেখানে -800 এর উপরে অর্থাৎ -850 পর্যন্ত ওআরপি দিচ্ছি। আমরা এখানে টেস্ট করে দেখাই দুটো গ্লাসে জিরে নেই, এবং কেন জিরে নিয়ে টেস্টটা করাই, জিরে নিয়ে সেই গ্লাসের একটা গ্লাসের মধ্যে আরো ওয়াটার দেই, দেখি ওই জিরেটা কোনোভাবে ডিসলভ হচ্ছে না, অর্থাৎ ওটার এক্সট্রাক্ট, জিরের যে এক্সট্রাক্ট সেটা ওই আরো ওয়াটার বার করতে পারেন। সেটা আপনারা নর্মাল साधारणভাবেও জানেন। आप लोग जानते हो जब तक ना आप गर्म पानी यानी गर्म तेल में जब तक जीरा नहीं दोगे तब तक उसका जीरे का जो थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट वो नहीं होता है, मगर वो जब भी गर्म में हो गया उसका एक्सट्रैक्ट का जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उतना अच्छा नहीं पाए। तो ये तो हम लोग दिखाता है, ये नॉर्मल ठंडा यानी इस प्रोसेस यानी H2 आयन वाटर में आप जब उसी पानी आप उस थोड़ा उसी उतना जीरे में ही दोगे तो उसका कलर इंस्टेंट चेंज हो जाता है, यानी वो डिसॉल्व हो जाता है उसका एक्सट्रैक्ट निकल के। तो আপনি যেই জলটা খাওয়া মানে যখনই আপনি খাবার খাচ্ছেন আর এই হাইড্রোজেন জল যদি সারা দিনে আপনি 1.5 থেকে 2 লিটার জল খান, তাহলে আপনার বডিতে নিউট্রিশন অ্যাবজর্ব করার ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে কোনো খাবারই খান, যে কোনো খাবার খেয়েই সেখান থেকে কিন্তু নিউট্রিশন এক্সট্রাক্ট, সেই খাবার থেকে এক্সট্রাক্টটা বার করে নিতে পারবে আপনার বডি। অর্থাৎ দিস इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। हम लोग ये दिखाते हैं, नॉट ओनली दैट कुरकुमिन यानी हल्दी पाउडर में हम लोग दिखाता है 1-2 ग्लास में, एक में आरओ डालते हैं, एक में हम लोग डालते हैं दैट इज आपका H2 आयन वाटर। तो उसमें रेडिस फॉर्म हो जाता है यानी पूरा एक्सट्रैक्ट, यानी অর্থাৎ আপনি যে মেডিসিন খান না, আপনি যে ওষুধগুলো খান, আপনি যে আয়ুর্বেদ হার্বাল বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট খান, আপনি যে বিভিন্ন তুলসী বা অন্যান্য খান, সেখানে আপনি জানেন আমার শরীরে ভালো হচ্ছে না, কিন্তু ওর থেকে যে ম্যাক্সিমাম এক্সট্রাক্ট কিন্তু আপনার বডি হচ্ছে না, কারণ আরো ওয়াটার নিয়ে আমরা টেস্ট করাই। এই টেস্ট করে দেখাই যে ওর ম্যাক্সিমাম এক্সট্রাক্ট কিন্তু ইনস্ট্যান্ট আপনি চোখের সামনে আমাদের ডেমনস্ট্রেশনে দেখতে পাবেন। এট দি সেম টাইম সরষের তেল যখন আমি জলের মধ্যে অ্যাড করি তখন আরো ওয়াটার দেখা যায় সেই তেলকে ভাঙার ক্ষমতা নেই, আর তেলে জলে মিশ খায় না, এটা তো আপনারা জানেন। কাঁচা তেল আলাদা হয়ে থাকে জল, কিন্তু এই তেলের সঙ্গে যখন আমরা একটা ভালো তেলের সাথে যদি আপনি দেন, যত ভালো কোয়ালিটির তেল হবে তত এর রিজার্ভ আপনার এর গোলার অর্থাৎ এর ডিসলভ কোয়ালিটি হবে, অর্থাৎ তেলটাকে ভেঙে দেওয়া আপনি নিজের চোখের সামনে দেখবেন। অর্থাৎ আমরা যে বলি ইট ইজ দ্য হাই কোয়ালিটি অফ
ওয়েট ম্যানেজমেন্ট প্রোডাক্ট, অর্থাৎ এই জল নিজেই আপনার ওয়েট मैनेजमेंट हेल्प করবে, वेट मैनेजमेंट के आपको सपोर्ट करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आप इंस्टेंट आप देख पाओगे जो ऑयल और बॉडी को ये कैसे तोड़ पाते हैं। और इसका ग्रीन टी के साथ भी दिखाते हैं। हम लोग जानते हैं चाय जो पीते हैं ये गर्म पानी में एक्चुअली घुलते हैं, गर्म पानी छोड़ के कोई टी नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि टी घुलते नहीं है। मगर जापान में बहुत सारे चाय पिया जाता है मगर उसमें कोई गर्म पानी में नहीं लेता है, ठंडा पानी में लेता है, बिकॉज देयर इज अ वाटर ऑफ उसका हार्डनेस, पानी में हार्डनेस जितना रहेगा वारपी जितना हाई होगा माइनस मिनिमाइज होगा, और जितना आपका हाइड्रोजन रहता है, इसी के कारण ये इंस्टेंट आप देखोगे जब एक बैग ग्रीन टी में आप 4-5 ग्लास चाय हो जाएगा, 4-5টা গ্লাস চা হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা আরো ওয়াটারে একটা কেন দুটো কেন কোনোটাতেই কিন্তু আমরা এই চা করে দেখাতে পারি না, এবং আপনারা জানেন। সো এইগুলোর মাধ্যমে তাহলে আমরা যে কথাগুলো আপনাদের বলছি এই ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে আমরা এগুলো আপনাদের প্রমাণ করে দেই, এবং ইট ইজ গ্যারান্টেড আজ পর্যন্ত যেখানে সঠিক ডেমনস্ট্রেশন হয়েছে সেখানে হবে। এই ওয়াটারের আরো কতগুলো গুণ আছে, অর্থাৎ এ যদি 9.5-এর উপরে যদি কোনো জল আমরা নিয়ে যাই, অর্থাৎ 10-এর উপরে যদি জল, তাহলেও কিন্তু এই অ্যালকালাইনটা আপনার বডিতে আপনার এই যে কোনো ফ্রুটস বা সবজি তার এক্সট্রাক্ট অর্থাৎ তার মধ্যে থেকে যে নেগেটিভ প্রপার্টি আছে সেটা বার করে নিতে পারে। অর্থাৎ এবং এই ওয়াটারে যে অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন ধরনের জল পাই তার মধ্যে অ্যাসিডিক ওয়াটার আমি বললাম, हम लोग बोले जो एसिडिक वाटर का बोला जिसमें 3-4 तरह की एसिडिक वाटर, उसमें 5 यानी 3 लेवल का जो एसिडिक वाटर यानी 5 pH लेवल का जो वाटर आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर जो आपको निकलेगा, ये आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर इट्स अ हाई क्वालिटी ऑफ एंटीसेप्टिक, ये क्लींजिंग वेजिटेबल यानी एंटीसेप्टिक मतलब आप टोनर जैसा यूज कर सकते हो, दुनिया का बेहतरीन टोनर होगा ये, मैं गारंटी देता हूं। कोई भी टोनर कोई भी कंपनी का दीजिए उससे ज्यादा काम करेगा, वो भी साइंटिफिकली। दूसरा है क्लींजिंग वेजिटेबल को आप क्लींस कर सकते हो, सारे सब्जी बाजार से लेके आने के बाद एक टब में ये वाटर में आप भिगा के रख सकते हो। সলিউশন ফর একনি এন্ড স্কিন প্রবলেম, সারে যে ব্রণ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের যে স্কিনের র্যাশ বা যে কোনো ধরনের সেটা একদম নিমেষে গায়েব হয়ে যাবে 2-3 দিনে। কসমেটিক্স, হেয়ার এন্ড ব্রেথ, এক্সিমাতে প্রচুর টেস্টিমনি আছে আমাদের, এক্সিমা 10 বছর 15 বছর 20 বছরের এক্সিমা, নখ থেকে ফেটে জল রক্ত বেরোয় সব সময়, সেই জিনিস আপনার এই জল লাগানো আর অ্যালকালাইন নয়, অ্যালকালাইন খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কমে গেছে কয়েকদিনের মধ্যে। সো অল্টারনেটিভ এন্ড অ্যাফার্সিভ and the neutral branching মানে আপনার বডিকে কমপ্লিট নিউট্রাল ব্যালেন্সিং করতে পারবে। সো দিস ইজ আ রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল। জামা কাপড় কাচার জন্য আপনি 4 pH এর অ্যাসিডিক ওয়াটার আপনি নিতে পারেন, বা আপনি একদম হাইয়েস্ট 10-এর যদি আপনি নিতে পারেন। সো दोस्तों ये आपका काम हो सकता है। सो इट्स अ बेहतरीन, तो सारे इतना आपका घर के इतना सारे काम में सपोर्ट करेगा। इसका जो एक्सट्रैक्ट होगा ना, यानी जो पानी आपका फिल्टरिंग के बाद वो जो आउटलेट से जो दूसरा आउटलेट से जो निकलेगा उसको भी आप यूज कर सकते हो, उसको भी आप अपनी অর্থাৎ আপনি নিজে ওই যে ওয়েস্ট ওয়াটারটা হবে যে জলটা আপনার বেরিয়ে যাচ্ছে, জেনারেলি আপনি জানেন একটা আরো ওয়াটারে যে ওয়েস্ট ওয়াটার বেরোয় সেই ওয়াটারটা কোনোভাবেই কাজে লাগে না এবং প্রচুর জল ওয়েস্ট হয়। এখানে ওয়েস্ট হবে না, আপনি সেই জলটা যদি সারা দিনে যেভাবে চলবে সেইটা যদি একটা বাটিতে রাখেন তাহলে আপনি ঘর পোছা বা অ্যাসিডিক ফর্মে আপনি জামা কাপড় কাচার জন্য দারুণ ভাবে এটা ব্যবহার করতে পারেন বন্ধুরা। এবং এর বিভিন্ন ধরনের মেকানিজম। সো আলটিমেট যদি এট এ গ্ল্যান্স আমি দেখি, अगर एट ए ग्लैंस अगर देखते हैं तो इट्स अ हाई क्वालिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन, डायबिटिक रुक सकता है, मसल पेन, इसीलिए ये एथलीट और जिम के लिए जिम जो करते हैं उनके लिए बेहतरीन है। जॉइंट पेन में बेहतरीन काम करता है, हार्ट डिजीज के लिए बेहतरीन काम, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इंक्लूडिंग कैंसर, किडनी डिजीज, एल्जाइमर्स डिजीज, रियली तो ब्रेन नर्व यानी नर्वस सिस्टम में भी ये बेहतरीन है क्योंकि ये इसका स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन, मैंने बार बार बोल रहा हूँ एंटी ऑक्सीडेंट, लो एनर्जी, वीक सेल वॉक, अर्थात आपका जो सेल वीक है उसको आपको एनर्जाइज करके इंस्टेंटली, फैटिक जो सेल है उनको आपको एनर्जाइज करता है, एजिंग, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, इन्हीं आपका स्किन में जो रिंकल या जो भी चीज होता है ये आपका बेहतरीन चेंज हो सकता है, इसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों का इंक्लूड से। और ये हाइड्रोजन इट्स अल्टीमेट ऑसम, ये हाइड्रोजन इज अ मेडिसिन दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे बुक हाइड्रोजन इट्स मेडिसिन, तो ये हाइड्रोजन मेडिसिन तरह के काम हार्ट डिजीज से लेके क्रॉनिक लोअर रेस्पिरेटरी
डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिजीज, डायबिटीज से लेके कैंसर तक सारे जाम है। एंड वर्किंग टू अ वाटर, और भी सारे रिसर्च रेगुलरली हो रहा है, और एसिडिक वाटर में भी बहुत सारे बेहतरीन है। ये जो दो आपका हम लोग के मशीन में है, ये सब बेहतरीन दो आपका फिल्टर है, जो ऑटोमेटिक है। 1 लीटर फिल्टर में 4000 और एक 8000। और देखिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एक है बाहर एक्सटर्नल, जिसमें आप देख सकते हो ये वाटर को फिल्टर करेगा। फिल्टरिंग प्रोसेस तो 12000 लीटर के बाद आपको ये दोनों चेंज करना पड़ता है। तो ये H2 आयन यानी हाइड्रो आपका अभी जो आपका मशीन चल रहा है फर्स्ट ईयर AMC फ्री, उसमें जो भी फिल्टर चेंज या सर्विस सारे फ्री। सेकेंड ईयर से आप AMC ले सकते हो, तो वो भी सारे उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और बेहतरीन है, बहुत अच्छा है ये फिल्टरिंग प्रोसेस। और ये ऑटोमेटिक क्लींजिंग करता है, जब भी आप मशीन ऑन करोगे वो ऑटोमेटिक क्लींजिंग करता है। 6 मंथ बाद एक डीप क्लींजिंग करता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एलिवेट योर वाटर आयनाइजर एक्सपीरियंस, तो आपको ये मिलेगा, मैंने पहले ही बोला। और डिफरेंस बिटवीन कैंगेन वाटर के साथ H2, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा आज तक बिकते हैं कैंगेन वाटर, उसके साथ अगर डिफरेंस करोगे तो क्या क्या है। नंबर 1, इसका प्लेट। कैंगेन वाटर का बेस मशीन 7 प्लेटेड है। हम हाइड्रो हेल्थ मैटर्स का बेस मशीन H2 आयन का बेस मशीन है 9 प्लेटेड। उस जो प्लेट का साइज, ये हम लोगों का प्लेट का साइज 6.5 गुण ज्यादा है, क्योंकि उस हर एक प्लेट टाइटेनियम से होता है। तो टाइटेनियम प्लेट में आप जानते हो गोल्ड से भी टाइटेनियम और आपका प्लेटिनम का दाम ज्यादा है। तो उसमें आपका 0.55 आपका 0.30 मिलीमीटर, 0.30 मिलीमीटर आपका एक एक प्लेट का टाइटेनियम प्लेट का साइज है कैंगेन में। मगर हम लोगों का इस H2 आयन में आपको आपको 2.0 मिलीमीटर का प्लेट का टाइटेनियम प्लेट का साइज, यानी कम से कम 6.5 गुना ज्यादा है। नॉट ओनली दैट, इसका जो प्लेटिनम कोटिन है दोस्तों, प्लेटिनम कोटिन, ये जो है प्लेटिनम का, ये वहां पर 0.56 माइक्रोन का कोटिंग, 1 लेयर कोटिंग है। और हम लोगों का H2 आयन में आपका मशीन में आपको 1.46 माइक्रोन यानी 3 गुना ज्यादा आपको 3 लेयर कोटिंग प्लैटिनम का मिलेगा। इट्स अमेजिंग, इट्स ऑसम। सो यानी इसका इसीलिए 25 साल तक इसका ड्यूरेबिलिटी वारंटी हो जाता है, यानी 25 साल का इसका ड्यूरेबिलिटी हो रहा है। और ये एक ऐसा मशीन है जिसमें आप इतना सारे पेटेंटशिप है, डिजाइन और ऑटोमेटिक फिल्टर है, और भी बहुत सारे चीज इसमें आपको मिल सकता है दोस्तों। द कंक्लूजन एंड द कंक्लूजन, ड्रिंकिंग 1 ग्लास ऑफ H2 आयन वाटर, अगर एक ग्लास अगर वो H2 आयन ले सकते हो, तो ये इट कैन बी द इक्विवेलेंट विद 30 ग्लासेस ऑफ ग्रीन टी। दोस्तों 64 एपल, माने इसका आपका बॉडी में जितना पॉजिटिव इफेक्ट तैयार करेगा, उसके অর্থাৎ 1 লিটার এই H2 আয়ন জল যতটা পজিটিভ এফেক্ট দেবে, তাতে আপনার প্রায় 30 লিটার 30 গ্লাস আপনার গ্রিন টি খেলে যে এফেক্ট দেবে তার থেকেও বেটার। বা 64টা অ্যাপেল কিংবা 16টা যে আপনি ভিটামিন সি ট্যাবলেট খেলে যে হবে, বা একটা 5 ব্রাঞ্চেস মানে 5 কেজির কাছাকাছি 5 ব্রাঞ্চেस পালং শাক, বা 38টা गाजर, 38 कैरोट या 94 बनाना से जो एनर्जी या मिलेगा, ये आपको मिल सकता है। सो रियली इट इज नॉट द डील that how much water you take daily। दोस्तों আপনি ভালো করে বুঝে যান, এটা কোনো ইম্পর্টেন্ট নয় আপনি কত জল পার ডে খাচ্ছেন, yet it is more important than how much water you ইউটিলাইজ, আপনি আপনার বডিতে কতটা জল ব্যবহার করতে পারছেন। অলমোস্ট জিরো আরও ওয়াটারে, যেখানে আপনি এখানে যতটা 1 লিটার জল খেলো, এবং সারা দিনে সকালে খালি পেট যদি 9:30 বা 8:30 জল আপনি যদি 1-2 বার খান, তাতেই মোর দেন সাফিসিয়েন্ট। ইউ কান্ট ক্যারি, আপনাকে ক্যারি করার দরকার নেই। অফিস টাইম বা অন্য সময় যে কোনো সময় আপনি অন্য জল ক্যারি করতে পারেন। দোস্ত 8.5 থেকে 9.5 অ্যালকালাইন আয়োনাইজ ওয়াটার ইন মার্কেট অ্যাবাউট 2500 থেকে 4500 টাকা দাম। অর্থাৎ আপনি আপনার বাড়িতে যে জলটা পাবেন সেটার দাম 4000 টাকা পর্যন্ত। আপনি ভাবুন, আজকে অনেকে ওয়াটার এটিএম করছে বাড়িতে, बहुत सारे लोग वाटर एटीएम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमको उनका नेबर को, इनका रिलेटिव को वही 2-3 दिन फ्री पानी में, फ्री में वो पानी जब पिलाते हैं उसका मशीन लगाने के बाद, फिर उसका देख रहा है जो इसका बॉडी में इतना बढ़िया फीडबैक, ওর বডিতে এত অসাধারণ ফিডব্যাক তৈরি হচ্ছে,
সে কি করছে, গিয়ে পরে 200 টাকা করে লিটার, এবং এরকম অনেকেই করছে। উই নট এক্সপ্রেস, আমরা এটাকে অ্যাডভাইস করছি না, কিন্তু এটা করছে অনেকে। সো ইটস আ মিরাক্লাস, একটা সোসাইটির, একটা জায়গায়, একটা মেশিনে, এটা তো একটা সোসাইটির, একটা ফ্যামিলির, একটা অনেক মানুষের সঙ্গে হবে। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং দোস্ত, ওয়ান্স ইউ ইনস্টল দিস মেশিন, একবার যদি তুমি করো, অ্যান্ড দ্য স্পোর্টস টিম ক্যান এক্সচেঞ্জ, আপনার জীবনে এই এনথুসিয়াজম আমূল পরিবর্তন হবে, আপনার পারফরমেন্স ট্র্যাক দারুণ হবে, আপনার পারফরমেন্স বহুত बढ़िया हो जाएगा। And once you install this machine, it's mean a big all-rounder in your family, একটা অলরাউন্ডার ম্যাচ জেতানোর প্লেয়ার আপনি ধোনিকে পেয়ে গেলেন আপনার ফ্যামিলিতে, যে সব দিক দিয়ে আপনাকে সেফটি দেবে, সব দিক দিয়ে ফেল করে, সো জিতে যাবে গুরু। আপনি ভাবুন, আপনার জল যখন হবে, আপনার ঘুম ভালো হবে, হেলথ ভালো হবে, আপনার টোটাল পারফরমেন্স, আপনার অফিসে কাজ করা, আপনার টোটাল ফ্যামিলি লাইফের প্রত্যেকে ভালো হবে, ডিপ্রেশন আসবে না, আপনি কিন্তু মিরাকেলি চেঞ্জ করবেন। সো এনহ্যান্স ইওর অ্যাকাউন্টেবিলিটি পাওয়ার, অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মোর ওয়ার্ক মোর সাকসেস, আপনার জীবনটা বদলে দেবে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই লাস্টলি আই হ্যাভ টু কনক্লুডেড উইথ ইউ দোস্ত, আমি এটা বলতে চাই, চেঞ্জ ইওর ওয়াটার, ইট ক্যান চেঞ্জ ইওর ডেস্টিনি। এ আপনার ভাগ্যটা বদলে দেবে, এ আপনার জীবনটা বদলে দেবে। সো লেটস মেক দ্য কনক্লুশন, আজকের দিনে আপনার কাছে এই জীবনটা আপনি মানে করবেন, আপনি আছেন। সো উই আর অ্যাডভাইজিং কনজিউমার, রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড রিটেলার টু নো কুক উইথ। দেখুন আজকের দিনে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এইটা। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড অল।